ଆଜି ଗୋଟିଏ ବଢିଆ ମଉକା ମିଳିଛି ମଉକା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଜମା ମିଳିବନି କିରେ କ'ଣ ଶୁଣା ଯାଉଛି କିରେ କ'ଣ ଶୁଣା ଯାଉଛି ଆଜି କୁଆଡ଼େ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିରେ ଆଜି ରଜା ହେବେ ମାନେ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ସେ କାହିଁରେ କ'ଣ ମିଳିବ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି କିରେ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ରାଜବାଟିକି ପଳେଇବା କିରେ ହେ ଡାଙ୍ଗୁଆ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ହେ ଡାଙ୍ଗୁଆକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ମିଶିକିରି ରାଜବାଟିକି କିରେ ଡାଙ୍ଗୁଆରେ ଡାଙ୍ଗୁଆ ଯାଉଛି ଯାଉଛି କକେଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁର
बुड़ी गला ना कौन किडार ककई मो भाग्य खराब कौन है तो कई भलिया दुख मोर पड़िछि दशा बड़ ककई तुमको भूल जाइछि भूल जाइयो खाइछि हां हम बुढ़ा चलो हाँ ककई कौन के रोलू फैला भलिया जना पड़ती कि जानिल कि ककई शीत दिन सबु अस्त्र शस्त्र सब दरकार स्वेटर कम्बल बेडशीट चदर सब अच्छी आ भितर सब भीतर हाँ अरे बुआ कौन कहते कौन लेखा है तो तोरे कौन करबी ककई दुर्बल को पेली छाती रे लेखा है जी हाँ हे ककई गाले रे लेखा है जी कौन जानि न कि मोर गाले रे भी लेखा है जी मु टिके हे भलिया लोक टिके जानि न कि ककई हां हां भारी रसवाला आ मु लोक जुआड़े जाए आउ देरी करबानी डेरी करबानी नहीं चंचल रात पुआ डाकिल मते कहल टिके एते शीघ्र मते अतरछा मु दुई जाउथिली झाड़ा जाउ धरि हां धाइची पड़ी उठी झाड़ा बंद है हाँ, जा हां हां एबे हमें रात बाट के जे राजवाटी की जिबा राजवाटी रे कोन होउछि की कौन होती जानि न नाही कि राजू पर रामचंद्र सठी रजा होउछंदी आज रामचंद्र राजा हेबे हाँ। भोजी भात दान दक्षिण सब मिलिब तो तो कौन मिलबा आ डाक डाक आ के अछंती जिबा के फेकी जिबा विशंबर को डाक विशंबर हां विशंबर को डाक अरे विशंबर जाउची भाई सर्वश्रेष्ठ शांति हतर सर्व कल्याण हो आउ दिए दउ न हे नाइ सत्य की हो आ नहीं पाडबुनी अजा ओ कमी डाकिलो कौन पे डाकिल हाँ। एबे हमें राजबाट के जेबा राजबाट राजवाटी के जिबा काहे के जिबा कौन पे जेबा जानि न ना ना फिर आदि पर रामचंद्र सठी रजा होउछंती अजा रजा रामचंद्र गंजा होउछंदी रामचंद्र गंजा होउछंती गंजा ना बतक हो राज रामचंद्र सठी रजा होउछंती रजा ओहो रामचंद्र गंजा पोतुछंदी रामचंद्र रंजा पोतुछंती आउ रंजा ना सालुआ बल्हा पोतुछंती कि रजा होउछंती रजा अजा रामचंद्र राजा होउछंदी आउ। एते जोरे कोन कहउछ हे कौन मुको काला हे तो तुम घर कहले नि तू मते घिर घिर किन बुलाउछ अजा वाउ। खाइए पिहाइ छंदो हे पुआ खाइबा कथा छाड़े हां हे 172 भेराइटी खाद्य करी हे 172 आउ हां हौ हे कथा छाडी दियो जहाँ खाइबा हाँ। से तुको गन खेले रे बांधे कि घर को आनी हेटा कौन बाहर गला कि रसे हेटा कौन ओले खाइ हेती की मारो हेटा कौन से एई तो मारो नो मारो ना अजा लो अबे तंटा मुंडा बर फाटे दिबा अजा एइटा कमी एइटी नाही चुटी हेटा पड़ी जाछि हां हां मरुभूमि पड़ी जाइछि। मरुभूमि आ देरी करबा नहीं, नहीं। तंतल राजबाटी की पळेबा अति बाजे हां गंठिया हैन अछंदी बा केते गंठिया हैन गठिया हां किरो से गान न थला आइला नै हां आइलानी हट बेडा के ए गठिया तमे टिके डाको मुंडा के हट बे तू घोच किरे गठिया रे गठिया जाउची अजा
ଓ ଏତେ ତଲ ତଲରେ କୁଆ ଡାକିଲ କୁଆ ଡାକିଲ କି ହଁ ହେଲେ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଛିଲା ଦବ କଇ ଶିଲାଧ ହଁ ଶିଲାଧ କଣ କିରେ ପୁଅ ତାକୁ ପଚାର ଶିଲାଧ କଣ ସେଇ ଯୋଉ ହଁ, ଟାଙ୍ଗାଳ ହଇନା ହର ଗାଁକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପକଉଥିଲୁ ଆଉ ଶ୍ରୀରାଧ ପକଉଥିଲୁ ହଁ। ହଉ ହେ ଶ୍ରୀରାଧ ଥାଉ ହଁ। ଏବେ ଆମେ ରାଧ ବାଟିକି ଯିବା ରାଜବାଟିକି ଅଜା କଣ ପାଇଁ ଯିବା କିରେ ଆଜି ପରା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠି ରଜା ହଉଛନ୍ତି ଅଜା ଅଜା ହେଁ? ଅଜା କଣ ଅଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବେ ଆମକୁ ଖଜା ଆମେ ଅଜା ନାତି ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ମାରିବା ମଜା ଆଉ ହଁ ମିଳିବ ରାଜି ଖଜା ଲଡୁ ମିଠେଇ ସବୁ ମିଳେ ଅଜା ହଉ ଭୋଜି ଭାତ ହେଇଥିବ ତ ହଁ କାହିଁରେ କଣ ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି ଭୋଜି କରିବାନି। ଭାତ ଯୋଉଠି ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ବା ସେଇଠି ଆଉ ଡେରି ଆଙ୍କୁ ଆଣିଛ ଇଏ ଇଏ ଯାଇଥିବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପାଟି ଫିଟୁନି କି ହଁ ନହେଲେ ଫିଟୁଛି, ଖାଇକି ସବୁ ହଉଛି ଗୁଆ ଘିଅ ଏଇ, ସେମିତି ହନା। ଏଇନା ଲେଟ୍ ହବ ହଉ, ଆଉ ଅଜା। ଡେରି କରିବାନି ନାଇଁ। ଯିବା ଯିବା। ଭାଇନା ଭାଇନା ଆଜ ମିଳିବ ବହୁତ ଦକ୍ଷିଣା ସମସ୍ତେ ଭଙ୍ଗା ଛତା ଧର ଚାଲ ଯିବା ଜଗପୁର ପଇସା କଉଡ଼ି କେତେ ଜାଣିବା ପଇସା କଉଡ଼ି କେତେ ଜାଣିବା ବଟିଲିରେ ବାନ୍ଧି ବଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଭାଇ ମାରିବା ମଜାରେ ଆଜି ରାମ ହୋଇଲେ ରାଜା Thank you.
ଭୋଜି ବାସନା ଆଇଲା ଅଜା କଣ କହୁଛି ଦୁଇଲା ହେଟା ଦୁସିଲା ଦୁସିଲା? ହଉ ପିଲେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଭୋଜି ଖାଇବା ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ପଳେଇବା କୋଉଠିକି କହିଲୁ ରୋଷେଇ ଛାଡୁ ଚାଲ, ଚାଲ।